उसी मुनासिबत से आज आपके सामने 7वें पारे के चंद अहम और मखसूस आयतों की तशरीह व तफसीर पेश करने की सआदत मैं हासिल कर रहा हूँ। गुज़िश्ता कल 6ठे पारे की तफसीर में सूरह माइदा की तफसीर आपके सामने रखी गई थी। सूरह माइदा की एक आयत जिसे आयत दियत कहा जाता है वो आपके दरमियान रह गई थी। सूरह माइदा की 45वीं आयत में अल्लाह तबारक व तआला लोगों के गुनाह और इनकी सजाओं की दियत के ताल्लुक से बयान करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन-नफ्स वल ऐन बिल-ऐन वल उन्फ बिल-उन्फ वल ऐन बिल-ऐन वल अन्फ बिल-अन्फ वल उज़ुन बिल-उज़ुन वस्सिन्न बिस-सिन्न वल जुरूह क़िसासुन फमन तसद्दक़ बिही फहुव कफ़्फ़ारतुन लहु वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और हमने ये बात लिख दिया है, तय कर दिया है कि बेशक जान के बदले जान लिया जाएगा, आँख के बदले आँख फोड़ी जाएगी और इसी तरह नाक के बदले नाक काट दी जाएगी, कान के बदले कान काटा जाएगा, दांत के बदले दांत तोड़े जाएंगे और अगर कोई जख्म लगाए तो उस जख्म के मिकदार के मुताबिक इसको भी जख्मी किया जाएगा। ये उनके गुनाहों का कफारा है। और जो अल्लाह के अहकाम को नाफिज नहीं करेंगे, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है हुदूद की शक्ल में, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग सबसे ज्यादा जुल्म करने वाले जालिम होंगे। ये इस्लामी हुदूद इस्लामी ममलकत में लगाए जाते हैं। चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, ये इंडिया इस्लामी ममलकत नहीं है। यहाँ गैर इस्लामी ममलकत होने की वजह से यहाँ इस्लामी हुदूद आप पर नाफिज नहीं किए जाएंगे। अगर इस्लामी ममलकत है, वहां एक अमीरुल मोमिनीन है, तो अल्लाह के ये तमाम हुदूद आप पर नाफिज किए जाएंगे। इस्लामी हुदूद को नाफिज करने का फायदा यह है, मुआशरा बुराइयों से पाक हो जाता है। अगर किसी गलती करने वाले को सजा न दी जाए तो वह मुआशरा गलतियों पे गलतियां करते हुए बिगड़ कर बर्बाद हो जाता है। जान के बदले जान लिया जाएगा, चाहे मुसलमान हो या काफिर। नाहक किसी ने किसी की जान ली तो जान के बदले जान लिया जाएगा। वल ऐन बिल ऐन, अगर कोई किसी की आंख फोड़े तो उसके भी बदले में आंख फोड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि किसी के हुजरे में, किसी के कमरे में अगर कोई बगैर इजाजत के झांक कर देखता है, खासकर मियाँ बीवी के कमरे में, ये इंतहाई बुरा अमल है। किसी की मोहब्बत के अमल को देखना उनकी इजाजत के बिना, ये इंतहाई खबीर फेल है। और अगर कोई देखता है किसी जगह से मियाँ बीवी के कमरे में झांकता है, इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि कंकर लेकर उस सुराख में से मारकर उसकी आंख फोड़ दो, लेकिन उस पर कोई दियत नहीं। कोई किसी के कमरे में बगैर इजाजत के झांक रहा है, किसी ने कंकर मारकर उसकी आंख फोड़ दी तो फिर उसकी आंख के बदले आंख नहीं फोड़ी जाएगी। ये बदला है, अल्लाह ने तय कर दिया है कि तुम उसकी आंख फोड़ो जो बगैर इजाजत के तुम्हारे कमरे में झांकता है। अल्लाह ताला
ایک محرم کو محرم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتکم، تم اپنے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تمہارے گھر والوں سے اجازت لو، وتسلموا علی اہلھا، یا ان کا سلام کرو، اگر وہ سلام کا جواب دے تو ان کو کیا ہے اجازت لے کر اندر جاؤ. ایک محرم کے کمرے میں جانا رہے تو بھی اجازت لے کر جانا. مثال کے طور پر آپ کی ماں آپ کی محرم، آپ کی بہن آپ کی محرم، آپ کی بیٹی آپ کی محرم، آپ کی بالغ بیٹی، آپ کی بالغ بہن یا آپ کی ماں کمرے میں ہیں. 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ایک محرم کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محرمات کے پاس اجازت لے کر جائے. ایسے ہی نہ 3 اوقات کون سے؟ سورج نکلنے سے پہلے، دوسرا دوپہر کے کھانے کے بعد زوال کا وقت، تیسرا غروب آفتاب کے بعد. سورج نکلنے سے پہلے سوئے پڑے ہیں، اب تم اچانک تمہاری بہن کے کمرے میں جاؤ گے، پتہ نہیں سونے کی حالت میں ان کے بدن کے کپڑے کھلے ہیں یا بند ہیں، کون سی حالت میں نہیں جانا. تم آواز دو، اجازت لو، ان پر سلام کرو، اگر وہ اجازت دے تب اندر جاؤ. خیلولہ کے وقت دوپہر کھانا کھا کے آرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں بدن پر کپڑا کون سی حالت میں، اب اچانک بھائی دوسرے سر کا گھس گئے. اور رات میں سو رہے ہیں، آپ اچانک چلے گئے اندر، اور بعض لوگ اجازت لیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کون؟ میں. کون؟ میں. وہ میں بولے تو کیا نام بھی بولتے نہیں، نشان بھی بولتے نہیں، آواز بھی سنا، میں خالی بکری میں کرنے سے کھٹ جائے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. نام بولنا، نشان بتانا، سلام کرنا. ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے گی، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن ایک مرتبہ ایک جگہ پتھر پھینک رہی تھی، اچانک وہ قبیلے کی ایک عورت کو جا کر لگی، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اب پورے قبیلے والے آئے، انس بن نضر کی بہن کے دانت بھی توڑے جائیں گے، کیونکہ ان کے پتھر پھینکنے سے جو پتھر ایک عورت کو لگا تھا اس کے منہ کے دانت ٹوٹ گئے تھے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے السن بالسن، دانت کے بدلے دانت توڑے جائیں گے. اے اللہ کے نبی ہمیں بدلہ دلائیے. انس بن نضر کی بہن کے دانت ویسے توڑے جائیں گے جیسے انس بن نضر کی بہن نے کسی اور کے دانت توڑے. اب معاملہ سنگین ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حدود ہے، اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. پھر اچانک انس بن نضر کو بلایا گیا کہ بھئی تمہاری بہن کے دانت قبیلے کے بیچ میں بٹھا کر پتھر سے منہ میں مار کر توڑا جائے. ان کو غیرت آ گئی اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، حلف اٹھائی. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت توڑے نہیں جائیں گے. کوئی کس نے کہا؟ بھائی نے کہا بہن کے بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بہن کے دانت اللہ کی قسم توڑے نہیں جائیں گے. اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ شریعت نازل کیا اور ایک آیت نازل کیا کہ جو لوگ غلطی سے کسی کے دانت توڑ دیے تو اس کے بدلے دیت لے کر معاف کیا جائے گا، دانت نہیں توڑے جائیں گے. اللہ کے نبی یہ آیت سن کر بولے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جب اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھتا ہے. جان بوجھ کر توڑنا الگ ہوتا ہے، انجانے میں ٹوٹ جانا الگ ہوتا ہے. جان بوجھ کر کسی کا مرڈر کرنا الگ ہوتا ہے، انجانے میں مرڈر ہو جانا الگ بات ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی جب بھی اپنے کمرے سے مسجد نبوی کو جاتے تھے تو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے ملتے تھے نبی کو. نبی کا حکم کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سواری پر جانے والے کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. یہ تمام آداب اللہ کے نبی نے بتائے ہیں نا. چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرنا، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرنا، اوپر جانے والا نیچے چلنے والے کو سلام کرنا، یہ آداب سکھانے والے نبی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معصوم پیارے بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے جو راستے میں کھیلتے کودتے رہتے. نبی سلام کرتے تھے. مدینے میں ایک بچہ تھا، اس کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، ہمیشہ وہ بکری کے بچے سے کھیلتا رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے پوچھتے
اے بچے تیرا بچہ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا بچہ بہت اچھا ہے، اور نبی اسے سلام کرتے، اسے بوسہ دیتے، بڑی محبت سے پیش آتے، نماز کو جائے۔ ایک یہودی نے دیکھا اللہ کے نبی کو اس بچے سے بڑی عقیدت ہے، اس کے بکری کے بچے سے بہت انسیت ہے، نبی کو تکلیف دینا۔ ایک دن کیا کیا، ایک بڑا پتھر لا کے وہ بکری کے بچے کے سر کو دال کو ماریا، کچل رہا ہے۔ اب وہ بکری کا بچہ مر گیا، اب بچہ رو رہا، بہت رو رہا بچہ۔ اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس مری ہوئی بکری لے کر آیا، بچے نے کہا اللہ کے نبی کون میرے بچے کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ معصوم بکری کا بچہ کس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی کسی ظالم نے میرے بچے کے سر پر پتھر سے مار کر کچل دیا، مجھے بدلہ چاہیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے یہ کیا۔ اے اللہ کے نبی میرے بچے کے ساتھ کسی نے ایسا کر دیا۔ وہ بچہ زاروں خطا نہ مر۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی وہ منظر دیکھ کر، کیونکہ حقیقت میں چھوٹا بکری کا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، ہرن کے بچے جیسا اچھل اچھل کے کودتے رہتا، اسے دیکھ کے جی بھر جاتا، کسی بھی پالنے والے کا جی بھر جاتا، اس کے اوپر میا محبت ہے۔ اب وہ معصوم بچے کو کون سی مارتا، لیکن مارا۔ اللہ کے نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الدیت کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس مری ہوئی بکری کے بچے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے بکری بتا کس نے تیرے سر کو اس پتھر سے کچلا؟ مری ہوئی بکری نے کہا اے اللہ کے نبی اس مدینے کے کنارے فلاں جنگل کے جھوپڑی میں رہنے والے یہودی نے میرے سر پر اس پتھر سے کچل کر مجھے مار دیا۔ مری ہوئی بکری نے زندہ ہو کر کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الدیت کی روایت۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، نبی بولے پکڑے گا اسے، پکڑے کر آئے۔ نبی پوچھے اس بکری کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ہکا بکا ہو گیا، معلوم کیسا ہوا؟ اس نے کہا کہ گواہ کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا اے بکری بتا کس نے تیرے سر پر پتھر مارا؟ اب وہ بکری بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے سر پر پتھر مارا۔ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے مری ہوئی بکری کا زندہ ہو کر جواب دینا، بخاری کی حدیث کتاب الدیت کی روایت۔ پھر ہوا کیا؟ جیسے اس نے اس بکری کے سر کو کچلا تھا، اسی پتھر سے اس یہودی کے سر کو کچلا گیا، اسی پتھر سے اس کے سر کو کچلا گیا۔ دیت ہے نا، قاتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، بغیر کسی عذر کے کسی کو تکلیف نہیں دینا، بغیر کسی عذر کے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ اب آئیے اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس پارے میں سورہ مائدہ، سورہ انعام، دو سورتوں کو اللہ جمع کیا ہے۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، دسترخوان اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان۔ بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل ہوئی تھی اسے منہ سلویٰ کہا جاتا ہے۔ قوم نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو نعمت اترنے والی تھی اس کا نام مائدہ تھا، اس کا اللہ تعالیٰ یہ نام رکھا ہے انعام۔ یہ چوپائیوں کو کہتے ہیں، جانوریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں، اور کون کون سے حلال جانوروں میں قربانی کے لائق ہیں، وہ تمام نوعیتیں اللہ بیان کیا ہے۔ اور ایسے جانور جو حلال ہونے کے باوجود ان کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے۔ ساتویں پارے کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا ہے، تم دیکھو کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی ہیں۔ یہ علامت ہے حق بات ہونے کی۔ وہ لوگ کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے اور ہم گواہی دینے والوں میں ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم کو گواہ دینے والوں میں شمار فرما۔
یہ آیت نازل ہوئی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں بادشاہ کے ناموں پر اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے اللہ کے نبی نے۔ ان میں ایک خط حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جانب بھیجا گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مکتوب بنا کر بھیجا تو حبشہ کا بادشاہ اپنے پادریوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ کر سنائے۔ پادریاں کہنے لگے اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، یہ تمہارے عیسیٰ کے بارے میں بھی بہت کچھ بولتے ہیں، تمہارے عیسیٰ کے بارے میں بھی ان کے قرآن میں بہت کچھ نازل ہوا ہے۔ تو نجاشی کہنے لگا اے جعفر بن ابی طالب، قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھ کر سناتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا جیسا حضرت جعفر بن ابی طالب پڑھتے جا رہے ہیں، نجاشی بادشاہ کی آنکھیں اشکبار ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب قرآن کا وہ تمام واقعہ، کیسے مریم علیہ السلام کو اللہ نے حاملہ بنایا، کیسے اللہ کے حکم سے ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا، کیسے انہوں نے بات کیا، وہ اللہ کے بندے کیسے ہیں، وہ اللہ نے ان کو نبی کیسے بنایا، ان کو انجیل کیسے دیا اور ان کو آسمان پر کیسے بلا لیا۔ لوگ ان کے بارے میں اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، کہیں آسمان پھٹ نہ پڑ جائے، زمین شق نہ ہو جائے اس الزام سے کہ یہ لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سورہ مریم کی جیسے جیسے پڑھ کر سنا رہے تھے جعفر بن ابی طالب، اشکبار ہو کر روتے جا رہا تھا نجاشی بادشاہ۔ اللہ وہی کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، میرے نبی تم سنو، تم دیکھو گے اس بادشاہ کو جب اللہ کا کلام سن رہا تھا اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یہ علامت ہے اس کلام اللہ کے حق ہونے کی، اس قرآن کے حق بجانب ہونے کی علامت۔ اسلام قبول کیا، پہلے اہل کتاب تھا پھر اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے اہل کتاب اپنے پہلے کے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اگر میری نبوت پالے تو ان کے اوپر لازم و ذمہ داری ہے کہ وہ میری نبوت کو تسلیم کر لے۔ جو بھی اہل کتاب چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو چاہے وہ نصرانیوں میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اگر انہوں نے میرے زمانے کو پا لیا تو ان کا مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے تو اللہ ان کو دگنا اجر عطا کرے گا۔ ایک پہلے نبی کے ماننے کا اجر، پہلے کی شریعت کو ماننے کا اجر، اور دوسرا میری نبوت مذہب اسلام کو تسلیم کرنے کا اجر، دگنا اجر اللہ اہل کتاب کو دے گا جو اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کو عطا کیا۔ یہی وہ نجاشی بادشاہ ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام کو کراتا ہے، اپنی جانب سے مہر ادا کراتا، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ تم سب لوگ جمع ہو جاؤ میدان میں، ہمارے ایک مومن بھائی کا انتقال ہوا ہے، ہم کو ان کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں ادا فرمائی۔ زندگی میں یہ ایک ہی نماز تھی جو نبی نے غائبانہ نماز ادا کی، نماز جنازہ۔ ہر کسی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کر سکتے، صرف ان لوگوں کی ادا کر سکتے ہیں جن کی خدمات و احسان اسلام کے اوپر بہت زیادہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ سورہ مائدہ 87 نمبر ہے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو
کو پاک بنایا ہے زمین میں، تم ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کیا بتا رہی؟ جس چیز کو اللہ حلال کریا، پاک کریا، تمہیں اپنے اوپر حرام نہ کو کر لو۔ اگر تمہیں حرام کر لیں گے، اللہ کی بنائی حدود کو پار کرنے جیسا کریں گے، اور اللہ کی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اللہ کی حدود کو پار کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرے گا، پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت کہیں نازل ہوئی؟ ایک صحابی تھے، انہوں کیا بولے، اللہ کی قسم میں اور ایک بار گوشت نہیں کھاتا کہ بھائی کون ہوتی بھائی تمہیں اپنے اوپر گوشت حرام کرنے والے؟ اللہ حلال کریا، پاک کریا، حلال گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لینے والے تمہیں کون ہوتی؟ جائز نہیں۔ دوسری اس کے شان نزول میں بخاری کی وہ حدیث میں موجود ہے جس میں ان 3 صحابہ نے امہات المومنین سے آ کر پوچھا تھا نبی کی زندگی کیسی، رات کا اٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، عبادت کرنا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی سن کر 3 آدمیوں نے قسم کھایا تھا، میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، میں زندگی بھر روزے کنٹینیو رکھوں گا، ڈسکنٹینیو نہیں کروں گا، میں رات بھر جاگوں گا، کبھی راتوں کو سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کہا مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، جاگ کر عبادت کرتا بھی ہوں، زندگی گزارتا بھی ہوں، شادیاں کرتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، ناغا کرتا بھی ہوں، تم کتنا بھی عبادت کر لو، میرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، امت محمدیہ سے خارج ہے۔ جب تک میں بتاؤں، جب تک میں عمل کروں، وقتہ کرنے میں تمہاری لیے نجات۔ حد سے زیادہ آگے بڑھیں گے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کریں گے، امت محمدیہ سے اللہ نکال کو باہر سڑ ڈالتا۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ اس آیت کے نازل ہونے کے سبب میں یہ بتائی گئی، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ بولے تھے انت علیہ کظہر اختی، آج کے بعد تو میری جورو نہیں، تو میری بھان۔ یہ طلاق دینے کا ایک نیا طریقہ تھا عرب کے زمانے میں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ناپسند کرتا تو کہتا انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر اختی، آج کے بعد تو میری بھان کے جیسی، آج کے بعد تو میری ماں کے جیسی، تو میری بیوی نہیں، تیرا میرا رشتہ ماں بیٹے کا، تیرا میرا رشتہ بھائی بہن کا۔ یہ طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا، اسے زہار بولتے اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا کہ تمہاری بیوی کو اللہ حلال کرے، تمہیں کون ہوتی ہے اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ رکھنا ہے شرافت سے رکھو، نہیں رکھنا ہے طلاق دے کے الگ کرو، لیکن اسے رکھ لے کر بھی بھان بنا لینا، اماں بنا لینا، یہ کون سی شریعت، یہ کون سا قانون؟ چھوڑ رہے بھی نہیں، اسے رکھ کر حق ادا کر رہے بھی نہیں، بلکہ اسے بہن بنا لے رہے۔ یہ کس نے کہا بھائی؟ منہ سے بولے تو بھان اٹھ جاتی کیا؟ منہ سے بولے تو اماں اٹھ جاتی کیا؟ نہیں، یہ جائز نہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے آتا۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آؤ بھائی کھانا کہیں گے، کیا پکائیں؟ بڑے کا گوشت، میں کھاتا نہیں، تو کھاتا نہیں، ہرگز چھیتا نہیں، کئی تو نہیں کھاتے بھائی، پتا اچھلتی بھائی کھایا تو ہم نہ ہوتا نہیں بھائی، تھوڑے پھوڑتی پتا اچھلتی، ہم ہرگز کھاتے، ہم اللہ کی قسم کھاتے۔ تم نہ نہیں پسند ہے نہ تو کھاؤ، چاہ پیو بھائی، ہمیں چاہ پیتے نہیں، چاہ حلال نہ، بڑے کا گوشت حلال نہ، حرام نہ کو کر لو، نہ پسند کرو۔ گوہ کا گوشت اللہ کے نبی حلال بولے لیکن کبھی نہیں کھائے۔ گھوڑ پھوڑ کا گوشت نبی کے دربار میں ایک مرتبہ دسترخوان پر آیا تھا، نبی کو بولے اللہ کے نبی گھوڑ پھوڑ کا گوشت ہے، بڑی طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی بولے تمہیں کھاؤ، میری مزاج اسے پسند نہیں کرتی، میں اسے کھانا پسند نہیں کرتا، تمہیں کھاؤ، حلال ہے کھاؤ۔ گھوڑ پھوڑ کرنا جائز؟ اے نبی نہیں کھائے نا، ہمیں نہیں کھاتے۔ ارے نبی کی مزاج پسند نہیں تھی، تمہیں بھی ویسا بول سکتی؟ مجھے پسند نہیں بھائی، میں نہیں کھاتا بھائی، میں ہر کس چیز میں اللہ کی قسم کھاتا نہیں، تمہیں کون ہوتی بولنے والے؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے ہوتی کون؟ سورہ تحریم میں آیت نازل کر دے اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام امہات المومنین میں بیوی کے پاس گئے، شہد کھا کر آئے، دوسری بیویوں نے پلان کیا کہ اللہ کے نبی کو بولنا منہ سے بدبو آ رہی، اے اللہ کے نبی منہ سے بدبو آ رہی، قسم کھا لی آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ آیت نازل کر، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی تم ہوتے کون ہو اس چیز کو حرام کرنے والی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ توبہ کرے اللہ کے نبی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے ایسا نہیں کہوں گا، توبہ کر لی اللہ کے نبی۔ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر
हराम कर लेने का इख्तियार अल्लाह नहीं दिया। नापसंद है नको खाओ, ये अलग बात है, लेकिन अपने ऊपर उर्मत की तरह कसम खाकर उससे नफरत करना ये जायज नहीं तुम्हारे लिए। आगे अल्लाह कहता है सूरह माइदा की 90 नंबर आयत, 91 नंबर आयत और 92 नंबर आयत। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शराब को और जुए को और बुत और फाल के तीर को सब शैतान के गंदे अमल बताया है। तुम इनसे बचते रहो ताकि अल्लाह के दरबार में तुम कामयाब हो सको। दूसरी आयत में अल्लाह बोलता इन्नमा युरीदु शैतानु अय्युक़ा बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फहल अंतुम मुंतहून। शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान जुए के जरिए, शराब के जरिए दुश्मनी पैदा करे, बुग़्ज़ डाल दे ताकि तुम्हें अल्लाह की याद से दूर करे और नमाज से तुमको रोक ले। सो क्या तुम अब भी बाज नहीं आओगे? क्या तुम अब भी नहीं सुधरोगे? ये दो आयतें हैं, 90 और 91 नंबर आयत सूरह माइदा। इन दो आयत में अल्लाह ताला शराब, जुआ, फाल के तीरों को हराम करार दिया। पहले के जमाने में फाल के तीर छोड़ते थे, जंग में जाने से पहले आसमान में तीर छोड़ते, वो तीर हवा में जाकर सीधा गया सफर को जाते थे, वो तीर सीधा जाकर दाएं तरफ जा पड़ा सफर को नहीं जाते थे। और इनका मानना था दाएं जानिब पे तो हमारा काम सक्सेस होता, बाएं जानिब पे तो नहीं होता। फाल लेने का एक तरीका था, तीर आसमान में छोड़ते। कहीं का तो जंग का मौसम था ना, आसमान में तीर छोड़ते। आज जंग का मौसम नहीं, आज हमारे लोग बिल्ली से फाल लेते, जाते जाते बिल्ली सीधे तरफ से दाएं तरफ गई, मेरा काम सक्सेस होता। दाएं तरफ से सीधे तरफ गई, ए नहीं जा रही, वापस चल, जेल चल। कहीं हुआ क्या हुआ रे? ए मेरा काम ही नहीं होता। कहीं का तो बिल्ली आ गई, अरे बिल्ली जाने तू तेरे काम से क्या मतलब भाई? फाल भेजे में बिठा डाली, अम्मा नानी दादी, अम्मा नानी अम्मा पहले से वो कीड़े छोड़ को भेजे में बिठा डाली। ऐसा गई तो काम नहीं होता, वैसा गई तो पहले काम होता। अब ये फाल जैसा वो तीरों के जरिए फाल लेते थे पहले के जमाने के लोग, आज के जमाने के लोग कौन की बिल्ली से लेता, कौन की कौवे से लेता, कौन की उल्लू घुग्गू से लेता। कौवा घर पर बैठा तो मेहमान आता, उल्लू घर पर बैठा तो इसके घर में मौत वाक़ई होती। हथेली खुजाए तो पैसे मिलती, दावी हथेली खुजाई तो पैसे न मिल जाती, सीधी अंकी फड़फड़ी तो गुड न्यूज मिलती, दावी अंकी फड़फड़ी तो बैड न्यूज मिलती। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, अभी क्या क्या की अल्लाह के से बोले बेटा मेरा बयान खत्म हो जाए, बहुत सारे खराबियां, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तमाम फाल ये इस्लाम में है नहीं, हरगिज हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, इन फालों को इस्लाम ने शैतानी अमल बताया। ये शैतानी अमल है। क्या है? शराब भी शैतानी अमल है, जुआ भी शैतानी अमल है, फाल लेना भी शैतानी अमल है। क़यामत के दिन 70,000 लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। उम्मत मुहम्मदिया के उन लोगों में फाल लेने वाले हरगिज नहीं जाएंगे, जादू करने वाले हरगिज नहीं जाएंगे, दाग लगाने वाले हरगिज नहीं जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा करके ईमान से जिंदगी गुजारने वाले जरूर जाएंगे। फाल खोलना, जादू करना, दाग लगाना इस्लामी शरीयत का उमूर नहीं है। और जुआ, आजकल हमारे नौजवानों को नशा चढ़ गया। आईपीएल क्रिकेट शुरू होते ही जुआ शुरू हो जाए, सट्टा लगाना। कोसी जीतती, बंबई जीतती, गुजरात हारती, नहीं पंजाब जीतती, वो राजस्थान हारता, आंध्र तेलंगाना जीतता, आंध्र हारता, कर्नाटक जीतता, उन्हें हारता। अरे कौन हारता कि कौन जीतता कि? तुम्हारे लिए ये जायज नहीं कि तुम बेटिंग सेटिंग लगाते हुए जुआ सट्टाबाजी के, हराम है। अगर तुम जीत भी जाओ तब भी उन पैसों में बरकत नहीं है, खैर बरकत से महरूम है वो पैसे। आईपीएल कबड्डी रहो, आईपीएल क्रिकेट रहो, कौन सा भी गेम रहो, भाई जो कोई खेल खेलना चाहती खेलो, लेकिन शतरंज नहीं खेलना। वो ऊंट का, घोड़े का, हाथी का, बादशाह, वजीर का, सिपाहियों का वो नहीं खेलना। अल्लाह के नबी ने कहा
खिंजीर के खून में उंगलियों से डुबोने वाला आदमी हो जो शतरंज खेलता। नबी के जमाने में भी था, ऊंट घोड़े का सिपाही का बादशाह वजीर का, अल्लाह के नबी ने इस अमल से मना किया है। अब उसके अलावा कौन सा गेम खेलती खेलो, लेकिन वर्जिश की नीयत से खेलना, बदन में एक ताकत मिलती ना, एक बॉडी फ्रेश होती ना, बदन में कुव्वत मिलती ना, उस नीयत से खेलना। जुआ लगा को नहीं खेलना। 4 टीमों वाले मैदान में जाती, वहां भी बेट लगा को खेलती, 4 टीमों वाले पैसे डालती, जो जीतता उसे फर्स्ट प्राइज, जो सेमीफाइनल में जाकर जो हारता उसे हाफ प्राइज। अब बाकी के पूरे अपना पैसे डाले साले हाथ की वापस। जुआ है, जुआ लगा के कौन सा भी गेम पैसा लगा रही, जुआ खेल रही, अल्लाह ताला हराम कर डाले वो अमल। नौजवानों, ऐसे अमल से बचो। पत्ते खेलती, हाँ, आजकल मोबाइल में ऐसे ऐसे गेम आ गए, कौन सा भी गेम खेलो उसमें जुआ पैसे देता तुम ना, जुए की शक्ल में। हर किस्म का जुआ हराम। अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ताला जुआ हराम कर दिया। जैसे शराब हराम वैसे जुआ हराम, वैसे तुम्हारे निकालने वाले तमाम फाल के उमूर तमाम के तमाम हराम, फाल भी नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी व तआमहु, अल्लाह ने तुम्हारे लिए समंदर के मुर्दार को हलाल कर दिया, समंदर के शिकार को हलाल कर दिया, उसके खाने को तुम्हारे लिए हलाल बना दिया। 96 नंबर आया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला समंदर का मुर्दार हलाल है। समंदर का वो जानवर जो सिर्फ पानी में जिंदा रहता, पानी से बाहर निकलते ही मर जाता, वो तमाम जानवर हलाल। लेकिन वो जानवर हलाल नहीं जो पानी के अंदर भी जिंदा रहता, बाहर भी जिंदा रहता, वो हलाल नहीं। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ अंदर भी जिंदा रहता, बाहर भी जिंदा रहता, मगरमच्छ का खाना जायज नहीं। जैसे बाज केकड़े, समुद्री केकड़ा अलग रहता, वो हलाल है, वो पानी में रहता, जिंदा रहता, बाहर निकालते ही चंद घंटों में, एक दिन में मर जाता, वो हलाल है। लेकिन बाज ऐसे केकड़े हैं, वो अंदर भी जिंदा रहती, बाहर भी जिंदा, तो वो जायज नहीं। और तांबेली, तांबेली में 2 किस्म के तांबे हैं, एक आबी तांबेली है, एक बहरी तांबेली है। खुश्की तांबेली, खुश्की तांबेली बाहर भी जिंदा रहती, अंदर भी जिंदा रहती, उसका खाना दुरुस्त नहीं। आबी तांबेली जो सिर्फ पानी में जिंदा रहती, बाहर आने पर मर जाती, वो तुम्हारे लिए हलाल और जायज। सांप, पानी का सांप अंदर भी जिंदा रहता, बाहर भी जिंदा रहता, सांप तुम्हारे लिए जायज नहीं। लेकिन एक सांप मच्छी बोलकर आती, वो सिर्फ पानी में जिंदा रहती, वो तुम्हारे लिए हलाल। अब वो एक एक में नाम नहीं गिरा सकता। समंदर के जानवर हजारों के नहीं, लाखों किस्म के, लाखों किस्म, उन तमाम जानवरों पर एक फार्मूला, कुरान की आयत का एक फार्मूला फिट है। जो पानी के अंदर जिंदा रहता वो हलाल, पानी से बाहर आने के बाद मर जाता वो हलाल, जो पानी में भी जिंदा रहता, बाहर भी जिंदा रहता, वो हराम, जायज है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की एक लंबी हदीस है, नबी अलैहि सलाम सहाबा की एक टीम को दावत दीन का काम करने के लिए समंदर के साहिली समंदर पर रवाना करते। वो सहाबा थोड़े खजूर, सत्तू का आटा वो लेकर निकले। कई दिन के सफर के बाद उनके पास पूरा खाना खाली हो गया, खजूरा खाली हो गए। कई दिन वो सहाबा बोलते, खजूर के गुठलियां चूस चूस कर हमने दिन गुजारे। अब जब खजूर के गुठलियां भी खाली हो गए, चूसने का वो उसके ऊपर जो मग्ज लगा रहता है वो भी हमने उसे खाली कर दिया, तो अब हमारे पास खाना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे आलम में हम परेशान थे, आगे का सफर कैसे काटे, कैसे हम जाए, मंजिल तक कैसे जाए, हाथ में पैसे नहीं, खाना खाना नहीं। हम साहिली समंदर के किनारे सोए हुए थे, सुबह देखे एक इतनी बड़ी मछली मरी पड़ी है समंदर के किनारे, इतनी बड़ी। सहाबा कहते हम बयान नहीं कर सकते वो कितनी बड़ी मछली थी। अब वो मछली बाहर आकर पड़ी, सहाबा को दिल में डाउट, क्या ये खाना क्या नहीं खाना, क्या ये हलाल क्या हराम। अब पूछने वास्ते नबी है मदीने में, हम हैं किसी और जगह, अब क्या हलाल क्या हराम, क्या खाना क्या नहीं खाना। सहाबा के बाद सहाबा बोले, अल्लाह को मालूम हमारे पास खाना नहीं है, अल्लाह हमारे लिए रिज़्क़ बना को निकाले शायद है, ये खाना हमारे लिए जायज है, चलो खाएंगे।
बास बोले मुर्दार भाई अल्लाह मुर्दार को हराम करया नहीं खाना के की तो बाद में पूछी के कहते पहले खाओ जी अल्लाह हमारे वास्ते निकाले चल रहा हमने लग रहा चलो खाते गए काटते गए खाते गए सहाबा कहते उसकी आंख के उस मछली के आंख के गड़े में हम बाल्टियां डोल डाल डाल कर तेल निकाला करते थे और उसके आंख के गड़े में 4-4 सहाबा आराम से सो जाते थे और उसके कमान की फसली की हड्डी हम में से कोई शख्स अपने ऊंट के ऊपर खड़े होकर भी उसकी फसली की हड्डी को छू नहीं सकता था इतनी बड़ी उसकी हड्डी थी कई दिन तक हमने खाया उसके जखीरा बनाया और सामान सफर में बहुत दिनों तक उसके तेल को हमने अपने मुश्किजे में भर लिए और उसके गोश्त को जखीरा बनाकर लेकर चले यहाँ तक कि हम मदीना आ गए अल्लाह के नबी को पूरा वाकया बोले ये मछली अंबर नामी मछली थी अंबर नामी मछली ये मछली के ताल्लुक से बुखारी मुस्लिम में मशहूर हदीस है अंबर मछली की हदीस बोलकर नबी से आकर जिक्र करे ऐ अल्लाह के नबी हमारी हालत ऐसी हो गई थी अचानक वो मछली आई हमने खा लिया अब हमारा खाना दुरुस्त था क्या नहीं था ऐ अल्लाह के नबी हम क्या करना नबी अलैहि सलाम बोले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो रिज़्क़ बना के निकाला था समंदर से वो तुम खाए अल्लाह की नेमत अगर तुम नहीं खाते अल्लाह के अज़ाब के शिकार बन जाते लाओ उसमें मेरा भी हक है बोलकर नबी उनके पास बचा हुआ गोश्त लेकर नबी भी खाए समंदर की मछली हलाल हर वो चीज हलाल जो समंदर में जिंदा रहती उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है इज़ क़ाल अल हवारियून जब हवारियीन ईसा ने ईसा अलैहि सलाम से कहा या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन जब हवारियीन ईसा अलैहिस्सलाम को बोलने लगे ऐ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से हमारे लिए माइदा नाज़िल करो हमारे लिए अल्लाह की जानिब से माइदा नाज़िल करो ईसा अलैहिस्सलाम बोले इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो अब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियीन को शरारत सूझी उन्होंने खाए सो क्या आसमान से उतार ले को हमें खाना नहीं सो क्या उन्होंने खाए सो क्या हमें नहीं खाना सो क्या उनको तो अल्लाह देता हमने नहीं देता क्या हमने भी होना उनको कैसा बन्ना सलवा आसमान से उतरा था कैसा उन्होंने फ्री में बैठ जन्नत के नेमत खाए हमना भी होना अब इसके ताल्लुक से दो रिवायतें हैं 112 नंबर आयत में अल्लाह कहता है हवारी ईसा ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह को बोलो अल्लाह हमारे पर माइदा नाज़िल करे दस्तरखान अल्लाह नाज़िल करे दूसरी आयत में अल्लाह ताला बयान किया क़ाल नुरीदु अन नअकुल मिनहा व नत्मइन्न क़ुलूबुना व नअलमु अन क़द सद्दक़तना व तकूनु अलैहा मिनश शाहिदीन ताकि हम चाहते हैं हमारे दिल इत्मीनान हो जाए और हम अपनी आंखों से देखें और हम गवाही देने वालों में बन जाए क़ाल ईसा इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना ऐ अल्लाह हमारे ऊपर तू माइदा नाज़िल फरमा ताकि हमारे अव्वल हमारे आखिर लोगों के लिए ईद का दिन बन जाए या अल्लाह तू माइदा नाज़िल फरमा कौन बोले ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करें अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क़ाल अल्लाह ने फरमाया ऐ ईसा माइदा होना क्या जरूर नाज़िल कर दो लेकिन एक बात गौर से सुन लो इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम मैं तुम्हारे ऊपर माइदा नेमतें नाज़िल करूंगा फमन यकफुर बअद मिनकुम अगर मेरी नेमतें नाज़िल होने के बाद कोई कुफ्र करेगा कोई इनकार करेगा फइन्नी उअद्दिबुहु अज़ाबन ला उअद्दिबुहु अहदन मिनल आलमीन हम तेरी उम्मत को इतना दर्दनाक अजाब देंगे जैसा अजाब पूरी दुनिया में हमने किसी को नहीं दिया ऐसा दर्दनाक अजाब देंगे तेरी उम्मत को देख ले क्योंकि मन्ना सलवा बनी इस्राइल पर हमने उतारा
मन्ना सलवा की नाशुक्री की है, अल्लाह ताला अज़ाब से बर्बाद करवा रहे बनी इस्राइल को। अब तुम्हें मायदा पूछ रही, जरूर उतारता अल्लाह को नेमतें उतारने में क्या भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अल्लाह की नेमतों का इनकार करेंगे, अल्लाह ताला ऐसा अजाब देगा जैसा अजाब पूरी दुनिया में अल्लाह किसी को नहीं दिया। अब ये वार्निंग सुनना था, सारे लोग इस्तीफा दे डाले, नको रे भाई, ये उतरने का भी नको, हमें इनकार करने का भी नको, हम ना अजाब भी नको, डर गए लोग। इसके बारे में एक रिवायत है, हजरत बरा इब्ने आज़िब उस हदीस से रावी है। बाज़ रिवायतों में है कि आसमान से मायदा नाजिल हुआ था, ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, आसमान से उतरा। क्या थे उसमें? रोटी के टुकड़े थे, खजूर थे, तली हुई मछलियां थी। आसमान से दस्तरखान उतरा जिसमें रोटी, खजूर, तली हुई मछलियां थी। अब वो उतरा, अब हमारी ईसा देख रही, आसमान से उतर रहा दस्तरखान, ऐसा उतर को नीचे बैठ गया। कैसा है? काटना नहीं काटना, खोलना नहीं खोलना, डर नहीं सफीज। ईसा अलैहिस्सलाम खोल को दिखाए, मछलियां हैं, उसमें खजूर है, रोटी है, सब कुछ है। अब खाना ना, अभी अल्लाह का तो उतरा, खाने से पहले सवाल शुरू हुए, हो जी हमें देखे ऊपर से उतारे तुम्हें, ये जन्नत से उतरा करने का क्या गारंटी? उतरा ले, हमें भी देखे यहाँ से उतरा, जन्नत से उतरा करने का क्या गारंटी? आसमान से जन्नत में से आया करने का क्या गारंटी? तुम्हें जादू से यहाँ से वहां से कहा तो उड़ा उड़ा उतारे रखा साहब, जन्नत से उतरा करने क्या गारंटी? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह बोला, अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करेगा, इनकार करेंगे खतरनाक अज़ाब देगा। अभी वो खाए भी नहीं, सवाल शुरू हो गए तुम्हारे। अब नहीं, करिश्मा, हम ना करिश्मा होना, तुम्हें हमेशा करिश्मे कर दिखा देना, करिश्मा होना, हमें यकीन है ना, हाँ ये नाजिल हुआ, अल्लाह उतारा करने का हमें यकीन हुआ, जब हमें खाते रहे तो नहीं खाए, अच्छी बात है। अब ईसा अलैहिस्सलाम के पास मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा था। ऐ मछली, तू बता, क्या तू अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई या किसी और जगह से नाजिल हुई? मरी हुई तली हुई मछली जिंदा होकर फड़फड़ाने लगी और उसने कहा, मैं अल्लाह की जानिब से जन्नत से नाजिल की गई हूँ। ऐसा बोलकर फिर तली से मछली हो गई। अब सारे लोग के यकीन आया क्या बात, खाती क्या हो? वो बात करते मच्छी मैं खाता नहीं बात, वो मच्छी क्या क्या नहीं बोल रही, मैं तुम्हें अगलाता नहीं बात। तब अल्लाह ताला इनको फकूनु खिरदतन खासीन, अल्लाह ताला इनको जलील बंदर और सूअर बना डाला। फकूनु खिरदतन खनाजीरा, अल्लाह ताला खिंजीर में तब्दील कर दिया। इनके मर्द खिंजीर बन गए, इनकी औरतें खिंजीर बन गई, इनके बच्चे खिंजीर बन गए। अल खनादीर, और अल्लाह ताला खिरदतन, बंदर और सूअर में अल्लाह इनकी कौम को तब्दील कर रहा है। लेकिन ये बरा इब्ने आज़िब की जो रिवायत है उसे अल्लामा अलबानी ने ज़ईफ करार दिया है, ज़ईफ करार दिया है। तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आसमान से कोई मायदा नाजिल ही नहीं हुआ। ये जितने भी आसमान से उतरे, बाद में इन्हों सवाल करे, अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम वो मरी हुई मछली को जिंदा करके मौजज़ा दिखाए, फिर इन्हों इनकार करे और अल्लाह इनको खिंजीर बना डाला। ये तमाम रिवायतें इस्राएली रिवायतें हैं, सही रिवायतें नहीं हैं। सही बात ये है, अल्लाह ताला से ये लोग मांगे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने 115 नंबर आयत में कह दिया कि क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं जरूर तुम पर मायदा नाजिल करूंगा। फमन यकफुर बअद मिनकुम, अगर मेरे नाजिल करने के बाद तुम में से किसी ने इनकार किया, जैसे बनी इस्राएलियों ने नाशुक्री किया, वैसे तुम में से अगर कोई इनकार करेगा, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन उअज़्ज़िबु अहदन मिनल आलमीन, पूरी दुनिया में अब तक मैंने वैसा अज़ाब किसी को नहीं दिया जैसा अज़ाब तुम मायदा इनकार करने वालों को दूंगा। ये सुनकर वो लोग चौकन्ना हो गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुफस्सिर कुरान थे, वो इस आयत की तफसीर में कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मायदा नाजिल नहीं किया, बल्कि इस हुक्म से वो लोग डर गए, अल्लाह ताला कहीं हमको दुनिया की इबरत का निशान न बना दे। वो लोग डर गए, मायदा नाजिल नहीं हुआ।
इस आयत से हमने इबरत क्या है? इबरत ये है कि जितना भी अल्लाह हमने रखा, आज हमारी कर्नूल की बात बता रहा हूँ, आज हमने जिस हालत में भी अल्लाह रखा, जिस कैफियत में भी रखा, जिस पोजीशन में रखा, हर हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। ये नहीं देखना मैं नमाज़ा पढ़ को झोपड़पट्टी में हूँ, ये बेनमाजी हो को बिल्डिंग में कारा में फिर लेना, ये नहीं देखना। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, उसके लिए सब कुछ अल्लाह दुनिया में दे डाले, तुम्हारे लिए आखिरत में बचा कर रखे अल्लाह। कभी भी अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, शुक्रगुजार दिल बनाने के लिए अपने से कमतर लोगों पे निगाह रखा करो, अपने से ऊपर के लोगों पर निगाह न किया करो। अपने से बड़ों के ऊपर निगाह करोगे तुम्हारा दिल नाशुक्रा बन जाएगा, अपने से कमतर लोगों पे निगाह रखोगे हमेशा शुक्रगुजार दिल तुम्हारा बना रहेगा, हमेशा शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी करने का मादा अल्लाह ताला पैदा करता है इन आयतों के जरिए, मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अच्छा शुक्रगुजारी और नाशुक्री के बारे में एक बात आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं मैं। वो ये है, एक मर्तबा एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ एक्सीडेंट में कट हो गया, हाथ कट हो गया, डॉक्टर काट डाले, पूरा जड़ से हाथ काट डाले। काटने के बाद उन्हें क्या किया, दूसरा हाथ भी सड़ना शुरू था, दूसरा का ऑपरेशन हुआ, उसका भी हाथ काट डाले, दो हाथ कट गए। एक हाथ नहीं वाले को चोंचा बोलती, दो हाथा नहीं वाले को लुल्ला बोलती। अब दुनिया इसे लुल्ला लुल्ला पुकारने लगी, इन्हें शर्मिंदा हो गया, अब तक हमें हाथा से जीने वाला, बगैर हाथा के क्यों जीना, बगैर हाथा की जिंदगी कैसा गुजारना, लोग मुझे लुल्ला बोलते, बगैर हाथा के कैसा जिंदगी काटना। नहीं रे, ये जिल्लत लेको मैं जी सकता नहीं, मैं हरगिज नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा तो 5 हफ्ते के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा होने सीधा खुदकुशी करने के वास्ते। और उस आदमी का एक हाथ नहीं था, एक्सीडेंट में एक हाथ नहीं था, जो चोंचा उन्हें खुदकुशी करने के वास्ते ऊपर चढ़ा, ऊपर जाकर कूद के देखा, एक हाथ एक्सीडेंट में कट हो गया था, एक हाथ है, एक हाथ कट हो गया। अब ऊपर जब कूद रहा है तो देख रहा नीचे एक ऐसा भिखारी है जिसके 2 हाथ भी नहीं है, ऊपर से देख रहा उन्हें, एक ऐसे भिखारी पर निगाह पड़ी उसकी जिसके 2 हाथ नहीं है, और उन्हें खुशी से नाच रहा, ऐसा नाच रहा, ऐसा नाच रहा, इन्हें मरने वाला जरी देर देखा ऊपर बैठ को, मेरे एक हाथ नहीं, लोग मुझे चोंचा बोलती करने के डर में, जिल्लत में मरने के पास ऊपर चढ़ी हो, ये बेटे के 2 हाथ भी नहीं, क्या नाच रहा है। तो अब कौन तो इसकी शादी करती करा, ऐसा खुशी में नाच रहा ना। अब मैं मरा तो दिल में सवाल रह जाता, उन्हें कहीं नाचा था कि कहीं नाचा था कि, दिल में सवाल बढ़ जाता। एक काम करेंगे, ये ऊपर चढ़ना क्या बड़ी बात, नीचे उतरेंगे, उसे पकड़ेंगे, सवाल का जवाब मालूम करेंगे, फिर ऊपर चढ़ को फिर जंप मार को जाएंगे। सवाल का जवाब तो भी मालूम मत, इतना से तो भरतू ना, कब को नीचे आया बेचारा, आंखों से पूछा, बा इधर आ रहे मेरे बा, चार के टुकड़े इधर आ, क्या भाई देख मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक हाथ चले गया, लोग मुझे चोंचा चोंचा बोलती करने के जिल्लत से बर्दाश्त ना कर सकते हुए ऊपर चढ़कर छलांग लगा कर मरने पर से गया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ ऊपर से, तू तेरे 2 हाथ भी नहीं, क्या नाच रहा, क्या नाच रहा, क्या कूद रहा, क्या उछल रहा, क्या कूद रहा। मेरे भाई जरा वजह तो बता, कहीं कितना नाच रहा, कहीं कितना उछल रहा, ताकि वो वजह तो भी मालूम कर ले कि बिना से मर सकूं। उन्हें घूर को देखा, पहले से गुस्से से घूर को देखा, कौन रे तू, जाता कि नहीं यहाँ से, आंख पूरी खुजली उठी, खुजा लेने हाथा नहीं तो थड़प गया खारू भाई, आया इन्हें बड़ा मालूम करने के वास्ते। अब यत्ता बोलते ही सिर को हाथ लगा ले बढ़ गया, अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसा करूं अल्लाह, आंख पूरी उसे खुजली उठी रहती, खुजा लेने हाथा रखते नहीं, वद्दार करता हूं मैं, इन्हें क्या समझा, ध्यान कर रहा है तो नीचे आया, जाता कि नहीं रे, खुजली क्यों खुजा लगा, मैं थपड़ा कर रहा, ध्यान कर लगा आया क्या, अल्लाह मैं कैसा शुक्रिया अदा करूं बा तेरा, तेरा बेइंतहा शुक्रिया अल्लाह, खुजा लेने एक हाथ तो भी मुझे दिया ना अल्लाह, उसे वो भी नहीं दिया ना अल्लाह,
अरे अल्लाह मैं खुदकुशी नहीं करता, तेरा शुक्रिया अदा करता, गया जब। हदीस में क्या है, कभी भी जो तुम्हारे पास नहीं रहता उससे भी नहीं वाले के ऊपर निगाह रखना, बिल्कुल नहीं वाले के ऊपर निगाह रखना। अल्लाह ताला तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बना। अगर अपने से बड़ों को देखेंगे कभी शुक्रगुजार तुम बन ही नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। ऐ ईसा, जब अल्लाह कहेगा क़यामत के दिन, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने अपने लोगों से कहा कि लोगों मेरी अम्मा की पूजा करना, मुझे मेरी माँ को खुदा बनाना, अल्लाह के अलावा तुम मेरी परस्तिश करना? ऐ ईसा, क्या तुमने ऐसा कहा? क्योंकि ईसाइयों को अल्लाह पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? क्या तौहीद समझाने वाला नहीं आया? तुम क्यों मेरी इबादत नहीं करे? ईसाई इल्जाम लगाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम पर, कहेंगे या अल्लाह, हम ईसा अलैहिस्सलाम ही बोले सो मुझे अल्लाह का बेटा मानो, मेरी माँ को अल्लाह की बीवी बना लो, हम दोनों खुदा हैं, दुनिया में हमारी पूजा कर लो, अल्लाह की इबादत करने की जरूरत नहीं। ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम बोले, इसीलिए हम उनकी अम्मा की पूजा करें, तुझे नहीं माने। अल्लाह पूछेगा, या ईसा अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या तुमने ये कहा मेरी माँ की अल्लाह के अलावा इबादत करना? ये सुनते ही ईसा अलैहिस्सलाम हक्के बक्के हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह मैं ऐसी बात क्यों कहूंगा जिस बात का इल्म तूने मुझे नहीं दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैं कहा हूं तो तू तो जानता है मैं क्या दावत किया हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दिल में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में क्या है तो सब कुछ जानता है। मैं ऐसा कहूंगा कैसे जिस बात का इल्म तूने मुझे नहीं दिया? ऐ अल्लाह, मैंने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह कहेगा, मुझे मालूम है तूने ऐसा नहीं कहा। ये झूठे हैं जो तुझ पर इल्जाम लगाते हैं। फिर इन ईसाइयों को जो खुदाई दावा करने वाले हैं, अल्लाह का बेटा, अल्लाह की बीवी बनाने वाले मुशरिकीन को उठाकर अल्लाह जहन्नम में पटकेगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, उन्जुर कैफ कज़बू अला अनफुसिहिम व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। उस आदमी की जानिब देखो जो अपने नफ्स पर झूठ बांधता है और उन्होंने गुमराही को इख्तियार किया अपने झूठ की वजह से। ये आयत नाज़िल हुई वलीद बिन मुगीरा, नज़र बिन हारिस, अबू सुफियान, अबू जहल के बारे में। अल्लाह के नबी काबतुल्लाह में कुरान पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज में। अबू जहल, अबू सुफियान, नज़र बिन हारिस, वलीद बिन मुगीरा, ये लोग चार जने काबतुल्लाह के चार गिलाफा में, काबतुल्लाह के पास चादर लटक कर रहती ना, वो चादरा में घुसले खड़ते थे रात भर, चोरा घुसे से घुसले खड़ो तो नबी का कुरान सुनने वाले कई को तो अल्लाह ताला पहले के नबियों का वाक़िया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिस अंदाज से अल्लाह बयान करे कुरान की आयतों से, अगला पिक्चर क्या हुआ कि, अगला सीन क्या हुआ कि, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या करा कि, अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे क्या करेगी, फिरौन के सामने जाकर क्या हुआ कि, वो वाक़िया मालूम कर लेने चोरी छुपे नबी का कुरान सुनने काबतुल्लाह के गिलाफान के अंदर छपले खड़ते थे चार चौराहे वहां। कौन? काफिरा एक नंबर के, वलीद बिन मुगीरा, नज़र बिन हारिस और अबू सुफियान, अबू जहल। सुबह के वक्त हल्लो वो बिला में से चूहे निकले सरकाई नो निकल तो देखते थे, हे तू देख रहे यहाँ का, हे तू देख रहे हो, मैं ऐसा चाह ले, हे पूरे मक्के वाले को हमें रोकती, ये नबी का कलाम सुनो नको, ये नबी का कुरान सुनो नको, सुने तो मुसलमान हो जाती, मोमिन हो जाती, जादू चल जाती, हमें दूसरे को रोकने वाले हमें जैसा चोरी छुपे सुनना शुरू करे तो लोग थूकते नहीं, क्या की गलती हुई भाई, अब आया, अब सभा से नहीं आता, खस्सम से नहीं आता, देख तू, ए मैं भी खस्सम से नहीं आता, ए मैं भी खस्सम से नहीं आता, चार जन जाग सो गए। हल्लो अबू जहल के दिल में शैताना वसवसा डाल रहा, उन्होंने पक्के खस्मा खाए से ले रे, तू झूठा एक नंबर का, उन्होंने नहीं आते, तू तो भी जा, आइंदा सीन क्या हुआ कहने का नबी कुरान में बोलती, सुन करते जा, हे उन्होंने नहीं आए रहते, उन्होंने पक्के पे झूठा, हल्लो आया है घुसले खड़ा, फिर ये तीन चार जने भी ऐसा समझे, हे उन्होंने पक्के खस्मा खाए रहती, उन्होंने नहीं आते, मुझे अकला जाके नेक्स्ट पिक्चर क्या हुआ कहने का नबी के कुरान से तहज्जुद की आयतों से परफेक्ट मालूम कर फिर घुस लिए, सुबह के करीब फिर हल्लो बिला में से निकले, सब निकले पर्दे में से, तू आया, तू भी आया, कसम खाना रे, तू भी कसम खाना रे, झूठा कहना कि ए क्या की वही वो रहने हो रहा नहीं, वो आगे का क्या है कि मैं तो सुनने पास से दिल में बिलबिलाहट है,
अब से मैं पक्की लात मनात हुबल उस्सा हवल 4 खुदा की कसम खा तो नहीं आता का नहीं आता तो मैं भी नहीं आता का नहीं आता तो मैं मेरे पक्के जा सो जा सो गए हल्लो भी शैतान डाल रे नेक्स्ट सीन क्या हुआ मालूम उन्होंने नहीं आए रहते पक्के खस्मा वाले तू पक्का नंबर का झूठा तू देगा ले जा हल्लो भिराए अरे मेरे भाइयों मैं बोल रहा हूँ वाकया तुमने हंसा रहा हूँगा हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत के शान नुज़ूल में बुखारी का वाकया है 4 जने 3 दिन लगातार आए कसम खाते थे तोड़ते थे आते थे नबी का कलाम सुनने की इतनी जुनून थी इनके अंदर इतना पागलपन था इनके अंदर लेकिन आखिरकार वो कहते हैं हम दिल से मानते हैं अल्लाह का ही कलाम लेकिन क्या करना बाबा दादा के तरीके पर रहने के वास्ते अपनी डिग्निटी कायम रखने के वास्ते झूठ लोगों को बोलना लोगों को बोलते थे नको सुनो लेकिन खुद सुनते थे फिर आगे अल्लाह को फरमाता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुवन बिगैरि इल्म तुम किसी के माबूदों को बुरा भला मत कहो मतलब हम मुसलमानों को ये हुक्म नहीं कि हम गणेश वेंकटेश ईश्वर पार्वती परमेश्वर या किसी के भगवान के खिलाफ कुछ बोले इस्लाम हमको इजाजत नहीं देता मैं भी अपने बयानों में अक्सर पीरा कहते वलिया कहते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा अजमेर ख्वाजा गुलबर्गा शरीफ और पता नहीं ऐसे पीरा के नाम लेते थे तो मैं भी मेरे भाइयों मैं ना किसी पीरों को गाली दिया हूँ ना मैं किसी पीरों को गाली देता हूँ मेरी आदत ही नहीं हमें भी मानती उन्होंने अल्लाह के वलिया थे तो हमें उनकी इज्जत नहीं निकालते हमें उनकी तौकीर नहीं करते हमें उनकी हद से हरगिज़ सलील नहीं करते हमें यत्ता बोलते उन्होंने जैसी नेक जिंदगी गुजारोगे तुम्हें भी वैसी जिंदगी गुजारो उनके सजदे नको करो उनके ऊपर नजरों नियाज़े नको चढ़ाओ उनके क्या है लिए जानवर ज़बान नको करो यत्ता छवे बोलते अल्लाह इस्लाम में क्या बोल रहा किसी के माबूदाने बातिला को उनके भगवानों को उनके बुतों को उनके मूर्तियों को तुम गाली मत दो अगर तुम उनके भगवानों को गाली दोगे वो बगैर इल्म के तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे तुम किसी की मूर्ति को गाली दोगे भगवान को गाली दोगे तुम राम को या उनके लक्ष्मण को उनके हनुमान को उनके ईश्वर को उनके गणेश को गाली दोगे वो अल्लाह को गाली देंगे मतलब हमने अपने रब अल्लाह को गाली दिलाने का सबब हम खुद बन गए इसीलिए इस्लाम ने मना किया तुम किसी के बाप को गाली मत दो वो तुम्हारे बाप को गाली देगा तुम किसी के माँ को गाली मत दो वो तुम्हारी माँ को गाली देगा जो शुरुआत करेगा अल्लाह सारे गुनाह का वबाल उसके ऊपर डालेगा कहीं तो उन्हें शुरू करने से तो इन्हें भी गाली दिया इन्हें अम्मा की देता उन्हें बाबा की दे इन्हें भाना की देता उन्हें खानदान की दे इन्हें भी उसके भगवान के खिलाफ बोलता उन्हें तुम्हारे अल्लाह के खिलाफ बोलता इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं दिया कि हम किसी के बुतों या उनके माबूद के खिलाफ बोले अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान से इबरत हासिल करके ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।